Karibu ndugu watazamaji wa channel yetu Mwana Weka ya TV kwenye kipindi cha siasa leo, ambapo tunazungumzia mambo ya siasa ya nchi ya Kongo, ambapo kinakujia na mimi mtangazaji wako Niti Roger Seko Rafael, na nyuma kamera wanakuwa na GBM. Leo nipata fursa ya kuwa na mwaliko wangu ambaye ni Bwana Mugisho Kadakala Edson, ni kada wa chama cha FDC yake Bahati Lukwebo. Tutakuwa na mengi sana kuzungumza kuhusu chama hicho na utajua mengi sana kuhusu haswa leo. Mada ya leo ni kuhusu uchaguzi wa magavana wa jimbo la Kivu Kusini, kwa sababu itakwenda kufanyika tarehe 29 ya mwezi Aprili mwaka huu. Na vile vile habari iliyopo kwanza mjini Uvira kwa saa hizi, habari iliyopo ya mjini ni kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika. Na bila kukawia, endelea moja nasi, na kila wakati nakuwa na kuomba unakuwa tunajiabone kwenye platform zetu zote, ikiwa ni kwenye YouTube, TikTok, Facebook. Unapata tu ni Mwana Weka TV, ukiandika hapo unakuwa unatupata vizuri sana bila hata shaka. Unapata habari nyipya za kila siku na habari vile vile za siasa ambazo ni mambo ya kuadibisha watu wengi sana. Na bila kawia, acha ni mwalike tena mwaliko wetu. Jambo Bwana Mugisho, na karibu ndani ya studio Mwana Weka haya. Jambo sana bwana Mwariri. Ndio. Na tushukuru tena kwa kuitika aliko letu la kufika ndani ya studio ya Mwana Weka. Ni minjo nashukuru sana, nashukuru Mwana Weka ya TV kwa kufaa consideration kwangu mimi. Ndio. Na ulikuwa mbunge katika uchaguzi uliopita, lakini bahati haikupatikana. Lakini tuseme tena pole kwa swala hilo. Basi ni kama vile ni wengi wanasema ni kawaida. Ndio. Na waza siasa ni leo na kesho. Ndio. Na tunatumaini tunaendelea kutumika mpaka 2028, tuangalie nini ile raia ya Uvira. Ndio. Na ile ambayo inatuandalia ndani ya mwaka hiyo 2028. Ndio. Asante Bwana Mugisho Kadakala Edson, nadhani ndio jina hilo kama sijasahau. Ndio vile gisi unasema. Naitwa kwa majina Mugisho Kadakala Benedi. Ndio. Haujakosea kabisa. Ndio. Niko mfanya siasa wa chama ambao inaitwa AFDPC. Ndio. AFDPC ni Alliance des Forces Démocratiques pour le Progrès du Congo. Ndio. Ambayo ina autorité président national. Ndio. Kama vile ni mkuu wa chama, mwanzilishi wa chama ambaye anaitwa Mheshimiwa Acheni Lukwebo Rome. Ndio. Ambaye ni pas vice mais ni candidat suppléant wa sénateur Bahati Lukwebo kwa uchaguzi ya 22 Avril 2024. Ndio Bwana Mugisho Kadakala Edson, tunakuwa ndani ya studio ya Mwana Weka ya TV. Tukopenda kufahamu utofauti wa chama cha FDC na AFDPC. Je, ni chama kimoja chote ambacho iko na mkuu kiongozi mmoja ama aje? Ndio Bwana Muhariri. Ndio. Kwa kweli kwa hiyo swala ya utofauti entre AFDC na AFDPC, ambayo kuna hiyo AFDC ni chama. Ndio. Na AFDPC pia nao ni chama. Ila mimi kufatana na familia politiki yetu, wakati tumeenda kwenye uchaguzi kumetokeza kitu ambacho kinaitiwa regroupement politique. Na hizo regroupement politique ziko constitué na maparti politique. Yani kwa kurudi nyuma kidogo, AFDC ni parti a part ambayo imeundwa na Mheshimiwa Modeste Bahati Lukwebo. Ndio. Pia AFDPC nayo ni chama ya kisiasa ambao nayo imeundiwa na Mheshimiwa Acheni Lukwebo Rome. Ndio. Unasikia kama ni vyama vya kisiasa viwili tofauti. Ndio. Wakati tunaenda kwenye uchaguzi, hizo familia politique ama regroupement politique, kumeonekana AFDCA comme étant un regroupement politique. Ndio. Ambao inamheshimiwa comme autorité morale Modeste Bahati Lukwebo. Ndio. Ainsi que kukatokea un autre regroupement politique ambayo inaitwa AEDCA. AEDCA nayo inaongozewa na mheshimiwa Bahati Lukwebo. Ndio. Alors, chaque regroupement politique iko constitué na maparti politique. Ndio. Alors, AFDPC état comme un parti autonome ya mheshimiwa Acheni Lukwebo Rome,
ilienda ikajalie kwenye regroupement politique ambayo inaitiwa AEDCA. Ndiyo. AEDCA ambayo inasimamiwa na mheshimiwa Modeste Bahati Lukwebo. Ndiyo. Na kwa kufahamisha raia yetu ya Uvira, Ndiyo. ni kusema kwamba Ndiyo. kuna chama na regroupement politique. Ndiyo. Machama ndio zinakonstitue ma regroupement politique. Ndiyo. Alors, unaweza kuwa autorité morale na machama tofauti. Ndiyo. Na hizo machama tofauti zinajiunga kwenye regroupement politique. Ndiyo. Ila kwa uongozi, AFDC comme étant un parti politique ni parti ambayo iliundwa na mheshimiwa Modeste Bahati Lukwebo. Lukwebo, ndiyo. AFDPC ni chama ambao nao imeundiwa na mheshimiwa Acheni Lukwebo Rome. Ndiyo. Na sisi sote zikaenda kukaonekana regroupement politique AFDCA yenye iko constitué na maparti politique zake. Ndiyo. Pia kukaonekana regroupement politique inaitiwa AEDCA yenye iko constitué na maparti politique zake. Ndiyo. Maintenant, AFDPC étant un parti politique ya Acheni Lukwebo Rome, Ndiyo. ilenda ika appartenir mu famille ou regroupement politique ambayo inaitiwa AEDCA. Ndiyo. Alors, hiyo chama ya AFDPC imeundiwa na visionnaire jeune leader ambao anaitiwa Acheni Lukwebo Rome, mukadre ya kusensibiliser les jeunes, mukadre ya kukipe ba jeunes, na mukadre ya kufanya progression ama le progrès de notre pays selon maalir ambazo tunaishi. Aliona akicree chama hiyo itapromouvoir la jeunesse na itapromouvoir bengine bote. Asante sana. Na mwalikwa wetu Bwana Mugisho Kadakala, unakuwa mkaaji hapa Uvira. Na habari ya mjini kwa sasa, kabla tujaenda kwenye mada, ni habari ya kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika, na panda nyumba nyingi kubomoka na zingine kupanda bei. Kwa pande wako ni neno gani unaweza kusema ili tupate kuingia kwenye mada yetu ya leo kuhusu tatizo la maji? Acha kwanza basi niseme pole kwa raia ya Uvira. Ndiyo. Kufuatana na montée des eaux du lac Tanganyika. Ndiyo. Mais pia isiyo tu montée ya lac Tanganyika. Ndiyo. Pia na mitoni ambayo tunaikaa sawa jirani hapa kwetu mjini Uvira. Ndiyo. Ni sawa vile mto Mulongwe, Ndiyo, Kavimvira na Kalimabenge. Ndiyo. Kwa kweli raia ya Uvira kuna angle moja napashwa ika comprendre. Ndiyo. Nda ongelea kwanza juu ya monte ya maji. Ndiyo. Ama ya ziwa Tanganyika. Ndiyo. Ziwa Tanganyika eta ni lake iko naturel. Ndiyo. Na waza hakuna mtu mwanezi kuya aitilie mpaka. Ndiyo. Kwa kweli sisi raia leo tunapigiwa na maji, manyumba zinabomolewa, zile zinatia watu makonsekansi za mingi, nyumba kupanda bei, kuwapangaji na wengine. Mais aussi ilibidi ma structure compétente. Ndiyo. Nous avions connu les graves catastrophes naturelles ilikuwa le 17 avril 2020. Ndiyo. Ya mto Mulongwe. Ndiyo. Na zingine nazo zikaendelea. Pia tukaanza ona maji ya ziwa Tanganyika nayo ikaanzilia pale pale. Ndiyo. Me ukiongea na wazee, ukiongea na wengine wa raia wanakuambia mu miaka ambao ilipitaka. Ndiyo. Kufuatana na ziwa Tanganyika inaonekana watu hawakuheshimia kanuni ya kujenga nyumba ama kupata makao. Ndiyo. Inawezekana watu wenyewe walishambulia ziwa Tanganyika. Ndiyo. Ziwa Tanganyika eta naturel, kuko ma changement climatique, na hizo ma changement climatique ita provoke ma montée ya ziwa Tanganyika, na hiyo ziwa Tanganyika itatafuta nafasi yake. Ndiyo. Ila kwa raia Uvira nasema pole kwa hiyo njia moja. Ndiyo. Kufuatana na mito ya Uvira. Ndiyo. Ni ikiwemo Mulongwe, Ndiyo. Kavimvira na Kalimabenge. Ndiyo. Bien sûr, et je m'excuse devant les autorités locales. Ndiyo. Kuko absence totale ya ba autorité locale. Kivipi aso? Kivipi? Ndiyo. Ni hivi. Depuis le 17 avril 2020. Ndiyo. Bientôt tutaenda mu anniversaire. Ndiyo. Na waza leo tuko le 13. Ndiyo. Dans quelques jours kutakuwa tuseme tu ni anniversaire. Ndiyo.
wengi walikufa, wengi walipoteza na mainfrastructure zikabomolewa. Ndio. Mais hatuyaiwaka decision ya autorité locale, si pas décision ya autorité locale, hatuyaiwaka décision ya autorité provinciale ainsi que ya autorité nationale, soit le gouvernement national ou voire même le président de la République. Ndio. Parce que de jour au jour na waza sisi tunaishi Uvira, temps en temps vuli kinyesha kuvilima, hatujue kule ile vilima eske vilishaka achiliwa wazi, eske vilishaka fanziwa namna gani, huku chini population inasibiri. Ndio. Na hiyo angle depuis 2017 tunaona kia absence de l'autorité locale, car walipashwa fanya sensibilisation na kukamata ma précaution locale, na zile ma précaution locale haziko mbali. Par exemple, avec des précautions locales vis-à-vis des rivières zenye tunaishi karibu nazo. Kuna watu wengi walikuwa washajenga vizuri, ukienda hii sehemu ya Kasenga, sehemu yoyote watu walijenga vizuri. Ila Muto Mulongwe ilikuja ikamaliza. Ndio. Quartier Rombe 1, Rombe 2 ilikuwa victime na hiyo maji ya Muto Mulongwe. Ndio. Mais j'espère que kwenye autorité locale anasema qui est le représentant du chef de l'État, mwa entité, walipasha kamata maamzi na ma decision za kusema kama acha tu sensibiliser hii population. Hii sensibilisation tafanya kwa population, tuangalie qu'est-ce que nous devons faire localement avant que le gouvernement provincial et national ainsi que les personnes de bonne volonté mbele va intervenir. Il fallait que autorité morale akamate certaines rigueurs vis-à-vis na hizi makatastrophe za Muto Mulongwe, Kalimabenge ainsi que Kavimvira. Ndio. Ma précaution ziko un peu locale zetungelisema. Ndio. Mie leo kuniuliza en tant que jeune, en tant que patriote, na watu mtu mwenye iko naona vitu gisi vitu vinaenda kwenye hapa kwetu mjini Uvira. Ndio. Ilibidi watoshe watu pembeni ya Muto Mulongwe, pembeni ya Muto Kavimvira na Mulongwe na Kalimabenge, au moins voire même 50 mètres. Ndio. Sawa sana Irman inspection nasemaka. Ndiyo. Na ile 50 metre basi achie pale, basi deloge batu na baache ile parti ikoni. Ndiyo. Banaikamatia ma précaution, banaanza leta ma plantine, kuko mamite ziko efficace kwa hiyo budongo na zina maintenir ile budongo sawa mabambu, kileta ma plantine za mabambu. Peut-être zene tusaidia na wakati zitasaidia zitasoutenir budongo a 50 metre na batu batajenga na batu bataishi. Ndiyo. Je donne un exemple bwana Mwariri. Ndiyo. Ukishuka hapa chini kukilalo Mulongwe. Ndiyo. Ukienda en face na ekole ya wanaita complexe wa Tanga, si je ne me trompe pas. Ndiyo. Kuko au moins quelques nani mabambu zenye nani balishimika pale. Zisha komala. Ndiyo. Depuis ce temps là keziko pale, Mulongwe na pitaka me hatuyaonaka tena Mulongwe na devie pale parce que ule mtu mwenye pale alifanza ile akapanda ile miti na protéger ile budongo. Ndiyo. Aujourd'hui, si les autorités locales banatusikia ainsi que les personnes de bonne volonté yeba comme population, ndiyo, tujikaze tuangalie kisi Muto Mulongwe na zingine tunaweza tukaziprotéger localement avant que le gouvernement provincial n'intervienne ainsi que national. Hiyo ndio nilikuwa nasema, ilikuwa message yangu juu ya situation actuelle hapa kwetu Uvira. Asante sana. Na ili tupate kuingia ndani ya mada yetu ya leo ambapo tunazungumzia leo uchaguzi wa liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini na magouverneur wa province ya Sud Kivu, nadhani itafanyika tariki 29 ya 29 Avril. Ndio uchaguzi utafanyika. Upande wako bwana Mugisho Kadakano, unakuwa kada wa chama cha AFDPC. Je, sura iko aje kwanza? Unatathmini vipi sura ya vyama hivi vya AFDC, AFDPC na chama cha IDPS, kwa sababu zote zilikuwa mumseto yenyewe sacre? Unaona je sura, kwa sababu kunakuwa lista ya makandida ambao ni wengi sana, kila mtu anapenda kugotenga ngambo yake. Asante sana bwana Mwariri. Ndiyo. Hiyo ni swali nzuri. Ni swali ambalo tutapana mwangaza. Ndiyo. Na mbele nipande mwangaza kwa hiyo swali, ndarudia nyuma kidogo. Ndiyo. Unaona nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, ndiyo, siya elewaka vizuri kama vile wengine wana exploiter demokrasi. Ni kama vile sisi wakongomani hapa nchini DRC ndio tuna exploiter demokrasi. Ndiyo.
Ni kusema nini? Wakati uchaguzi inaandaliwa, ndio kulionekana platform ambayo inaitiwa Union Sacrée. Ndio. Na hiyo Union Sacrée iko na mareglema, kuko makubaliano mukila domene yote walipashwa fikia, na ambao tunaendelea kutembelea sisi kwa leo. AFDPC étant un parti politique, ni parti politique membre de l'Union Sacrée, ni AEDC qui est notre règlement politique, membre de l'Union Sacrée. Ndio. Na tuna soutenir maaction ya Union Sacrée. Et je vous informe ku sujet yetu ya leo, kufuatana na uchaguzi wa maliwali ndio na makamu, ndio kulikuwa makubaliano. Kama nimesema, eske est-il vrai bien que gisi wengine wana exploiter demokrasi ndio sisi na sisi tuna exploiter demokrasi? On ne sait pas. Je, makubaliano yapi hayo? Makubaliano hayo kati ya wanamemba wa Union Sacrée. Ndio. Shida nimeonekana mimi mwenyewe kwenye studio hii. Ndio. Ila tungelikuwa na wenzetu pia labda wa IDPS. Nadhani fursa itakuwa ipo tawalika. Labda wa INC. Ndio. Hapa tungeliambiliana noir sur blanc. Ndio. Parce que inaonekana kuna vitu vingine. Ndio. Tunasema kwa kupendeza. Ndio. Kwa kupendeza raia, kwa kujipendeza si wenyewe. Ndio. Tunasaulika kama kulikuwa maakord. Ndio. Accord ya Union Sacrée vis-à-vis aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ndio. Wakati Union Sacrée naenda kuchaguzi, walikubaliana ama tumekubaliana ya kwamba kwenye majimbo 26 ndio ambao yenye ina constituer République démocratique du Congo, notre pays. Ndio. Il y a certaines provinces ziko mo état de siège. Ndio. Ni autorité militaire ndio mwenye iko pale. Ndio. Tunajua ile habari. Nord Kivu na Ituri. Nord Kivu na Ituri. Ndio. Mais aussi les autres provinces ndio walipashwa shika zile makubaliano. Alors, kama nimesema que je regrette très fort pourquoi je me retrouve seul mu studio, c'est parce que wenzetu wa IDPS wanajua nini ambao Union Sacrée imekubaliana. Wenzetu wa INC wanajua yale ambao tulikubaliana. Na ile ambao tulikubaliana ilikuwa nini? Ilikuwa kusema kwamba chama ama rekomba politike ndio ambao itapata wabunge wengi kwenye jimbo lake, ndio ni hiyo chama ndio itatayarisha, ndio itatosha kandida gouverneur. Ndio. Na chama ya kufuata inatayarisha kandida vice gouverneur. Na chama ya tatu inafuata inatayarisha président wa assemblée provinciale. Ndio. Et je pense bien que avec actualité tunaishi leo na waza difficulté ingali kwetu mu province ya Sud Kivu, ambao réseaux sociaux inakamata ampleur. Réseaux sociaux ndio naona c'est comme si ndio zinabakia ma médias ziko que tout un chacun iko autorisé kusema de n'importe quoi. Ndio. Mais bwana Mwariri, je vous informe qu'il y a accord entre les membres de l'Union Sacrée. Na hiyo maaccord sisi sawa vile AEDC ya mheshimiwa Modeste Bahati Lukwebo. Ndio. AFDC ya mheshimiwa Modeste Bahati Lukwebo. Sisi ni familia moja. Ndio. Na hiyo familia moja imeikaa tukajikutana tuko na 12 députés provinciaux mu niveau ya Sud Kivu. Na hiyo 12 députés tukajiretrouver parmi les regroupements et partis politiques ambao ziliendaka kuchaguzi. Parce que la CENI avait toutes les listes possibles de partis politiques ainsi que regroupements politiques. Je kwa pande wenu na wale wa 12 députés, je mlikuwa kwa mstari wa kwanza ama mlikuwa chini ya wengine? Haya, ndio kwenye niko naenda hapo. Ndio. Sisi kama vile AFDCA. Ndio. Acha niseme sasa hivyo. Ndio. Na waza kumwanzo umenisikia gisi tuko constitué comme étant famille politique. Ndio. C'est AFDCA ndio première force ya province ya Sud Kivu. Ndio. Avec combien de députés? 12 députés. Na ile 12 députés, au second lieu kuna kuja IDPS 11 députés. Ndio. Après 11 députés à IDPS kuna kuja INC ya 11 députés. Ndio. Donc
Sitasema zingine mavyama kwa sababu hizo tatu zilinyangua 10 au-delà de députés. Mais chama ama familia politiki ambayo imepata ambayo imerozesha wabunge wengi kwenye jimbo ni chama ya Mheshimiwa Modeste Bahati Lukwebo. Na kufuatana na makubaliano ya Union Sacrée, hiyo imesababisha chama ya AFDC imeteua son excellence professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki comme étant candidat gouverneur. Na kwa kuheshimia pia tena ile makubaliano ya Union Sacrée, haiko AFDC ndio ilipashwa tena tosha vice candidat gouverneur, mais plutôt chama ambao inafuata c'est l'UDPS. Na UDPS ndio deuxième force mu assemblée provinciale, ikatupatia mtu ambaye anaitiwa maître Jean-Jacques Elakane. Donc cette province du Sud Kivu aura donc imagina tuseme Jean-Jacques Purusi Sadiki comme étant candidat gouverneur wa chama cha Mheshimiwa Modeste Bahati Lukwebo na maître Jean-Jacques Elakane wa UDPS. Yani kwa upande wa INC wakupata chochote? Subiria ndugu. Kwa kufuatana na makubaliano ya Union Sacrée, INC inapashwa tarisha kandida kwa assemblée provinciale. Sasa kama ulisiasi nilisema sijua kama ni vile wengine gisi wanaongoza na ni hivyo njiki sisi wakongomani tunataka tuongoze. Hatujajielewa si benyewe. Ni kusema namna gani? Sisi wakongomani tuko tunaikaa fasi moja, tunakamata makubaliano. Na hiyo makubaliano tunainforme population ambao ile population iko nachunga matokeo yetu. Ke ni hivi ndio tumekubaliana. Tumeona juu tukorije hiki na hiki, hivi twende hivi, jimbo twende hivi na hivi, nje twende hivi na hivi, tumekubaliana hivi. Mais kunafikia un certain moment, kunaenda kama mulikubaliana bawili batatu, kunaenda tokea huyu anakuwa divisionnaire. Anaenda créer vyake. Pour le cas de l'INC aujourd'hui, nous avons la liste de tous les candidats retenus par la CENI. Mais au début, parti yenye ilialinyake wa kandida wengi. Avant que nettoyage ou liste définitive ya CENI hayatoka, ilikuwa chama ya Mheshimiwa Vital Kamerhe. Alors, raia wengi na wafanyasiasa wengine wamejiswali, eske INC imesaulika makubaliano ya Union Sacrée? Ndio ilikuwa swali kabambili. Kwa sababu nawaza wakati après election tumeona Mheshimiwa Vital Kamerhe akaenda créer chama ambayo kama ni platform ambayo inaitiwa PCR. Na objectif ya ile PCR yake, ile création ya PCR, raia Uvira, acha ni tuambiane ukweli, haina hata vision ingine 1 2 3. Vision yake ni kutaka apate majorité, na ile majorité na wako na zingine ma convention et peut-être hawata finir kutembea kwa kutaka ya raia. Nous en tant que raia na wengine ambao wako na tuko tunasibira madefi, mais la création du PCR dans son ensemble, objectif yake kubwa ilikuwa ya kutaka apate majorité ku niveau national, apate majorité ku niveau niveau ya majimbo. Je donne l'exemple, alikamata ku niveau ya Nord Kivu, akakamata Mwindo Nzangi, alikamata Julien Paluku, Mbusa Nyamwisi, alikamata wale bote eti mkwetu former plateforme ambayo inaitiwa PCR. Mais nilifurahia CENI ambao ilitayarisha uchaguzi wa le 20 Desembre, ilikuwa inaenregistre parti politique na regroupement politique. Kama ulikuwa kama parti politique, haya la CENI a été là, il y a enregistré na ikajua au wanakia gombea sawa vile chama. Na kama walikuwa juu ya familia politique, yani muungano ma vyama politike, na
pale nao seni iliarestire ile. Ndiyo. Kama kulikuwa independant wa kujitegemea mwenyewe, seni iliarestire vile. Ndiyo. Mais je pense les élections passées hakukuwa hata platform ambayo ilitiwa PCR. Ndiyo. Na kwa ile Mheshimiwa Vital Kamerhe alienda akaunda hiyo platform, na lengo yake kubwa ilikuwa ya kudestabiliser ma province, les assemblées provinciales. Ndiyo. Ainsi que alikuwa anataka tu apate force mu niveau national. Ndiyo. Mais ce n'était pas ça le cas parce que kulikuwa sheria. Ndiyo. Na hiyo sheria hangelikuwa na imposer. Et aujourd'hui kuko watu ambao je les appelle des communicateurs de la rue. Benye wangali wanajifika kifua ke njoo wako na 17 députés provincial mu niveau ya Sud Kivu. Sek siko sur la CENI yenyewe na yuwa resultat yake, et la fois passée cour d'appel il validé presque nos élus provinciaux. Kwa niveau ya Sud Kivu hakuna chama ambayo ilipoteza mtu mu assemblée provinciale. Na yuwa kama pale AFDC ingali na kamata première force, et c'est pourquoi tous les partis politiques ayant dans AEDC et dans la AFDCA, tous les partis politiques du vrai nom, il y a Union Sacrée, pas Union Sacrée à ma coulisse. Je vous assure, ils sont derrière la candidature du professeur Jean-Jacques Purusi Sadik et monsieur Maître Jean-Jacques Lacano, qui est notre ticket gagnant. Et nous espérons Mabale Batu Wata relever ma défi za 8 territoires, pourquoi pas les 4 villes qui comptent notre province. Alors, kwa ile mimi ni kutaka kuambia raia Uvira na raia wa jimbo la Sud Kivu, tuangalie mbele na tuone mbele. Na kuona mbele kusitoke mizozo kati ya vyama. Huyu ni mtu hutajua nani ambaye anaikala ndani ya chama, nani anajua siri ya chama, nani anaparticiper à de différentes décisions ya chama. Ndiyo. Mais vu que mimi napendaka INC, il fallait tu niseme nabye siyue nabye mimi na yuo. Napendaka AFDC nabidi niseme vyenye mimi na yuo na vyenye sijuu. Ndiyo. Vraiment ni interpellation kwa raia Uvira na raia ya Sud Kivu en général. Ndiyo. Tufanya ange na tuangalie mbele. Il y avait des accords, na hiyo maako ni ilikuwa nasema parti urekama politique ambayo itapata wabunge wengi kwenye assemblée provinciale d'office ni wale njo wanye watatoa candidat gouverneur, et c'est pourquoi AFDC ilitoa Jean-Jacques Purusi, na leo tuko en coalition avec Maître Jean-Jacques Lacano, njo bana former ticket gagnant de l'Union Sacrée au Sud Kivu. Na kwa sasa kuna kwa kandidati wangapi ba candidat gouverneur ambao shakuwa valide na tume huru ya uchaguzi seni? Kufuatana na ripoti ya seni, ndiyo, nawaza hapa nyuma ni hapa une semaine que la CENI a validé, ndiyo, rendu public la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Ndiyo. Na kuliste ambao yenye inajulikana kuna liste ya kuna majina 17. Ndiyo. Hiyo majina 17 je me souviens. Ndiyo, 17 candidats. Ndiyo. Na manake na vice 17. Ma vice na wako 17. Ndiyo. Na parmi wale makandidati wote ambao wanagombea nafasi ya kuwa gouverneur, ndiyo, c'est là où nilikuwa nasema ke hatujue tuko monini. Uko mtu wa parti politique ye ina soutenir Union Sacrée, na tunajua kama Union Sacrée ina soutenir vision ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshilombo. Ndiyo. Avec sincérité, kila parti politique et kila autorité morale mwenye iko Union Sacrée, c'est qu'ana soutenir vision ya chef de l'État. Ndiyo. Mais par une grande surprise, ma candidate ambazo tuko nazo hapa, mais zina dépassé 17. Je me souviens, zina dépassé 17. Vous verrez aujourd'hui la province du Sud Kivu contenait des candidats des partis politiques. Ndiyo. Des candidats, s'il vous plaît, kama ziko 22,
kama ziko combien, bien sûr, ils sont au nombre de 22. Ndi. Parmi les 22 candidatures, je vous dis que c'est l'AFDC qui a aligné dans la convention de l'Union sacrée. Ndi. Mais aussi derrière l'AFDC, tunaona INC nayo ikafera aligné Mheshimiwa Sumaili ni originaire wa Mwenga. Ndi. Nayo ikamwaligné comme étant candidat gouverneur. Alors, kama tumesema que on ne sait pas, est-ce que ku niveau national, est-ce que wa autorité morale wanachezaka, est-ce que wanakamataka raia namna gani? Ndi. Nous en tant que AFDC, nous sommes dans le respect de l'union, dans le respect des conventions de l'Union sacrée. Ndi. Yenye ilisemewaka chama ambayo itapata wabunge wengi kwenye assemblée provinciale itowe candidate. Ndi. Kwa sasa ukiangalia na njoo mshangao kubwa. Ndi. Bwana Mwariri. Ndi. Mshangao mkubwa ni kusema nini? Leo ukienda ona unakutana IDPS. Kuna wale ambao tunajua kama c'est un député wa IDPS. Ndi. Wala membre ama cadre wa IDPS. Membre ama député wa INC. Naye amejitokeza kuwa candidat gouverneur ama candidat vice gouverneur, mais anabeba étiquette comme état indépendant. Ndi. Alors, je ne sais pas, est-ce que la loi ilisema que unaweza kuwa mu parti politique ama recrutement politique et tu déposes la candidature comme état indépendant. Tumeviona seni mevifanza. Alors, haiko kosa ya seni parce que kila raia yeyote ana mamlaka ya kupostile kuposte ya gouverneur, kuposte ya vice gouverneur, kuposte ya donc poste zote kama uko raia wa kweli na unajua jukumu za nchi yako, unapaswa fanya ukapostile à tous les niveaux possibles. Tumejiuliza koma mtu anaweza kuwa iko allié wa IDPS mais anajitokea kuwa candidat gouverneur ou candidat vice gouverneur mais ya l'étiquette indépendant. Comment mtu anaweza kuwa membre de l'Union sacrée et il est membre wa INC mais il se retrouve candidat gouverneur indépendant ou candidat vice-gouverneur indépendant. À part, c'est par là que je disais que ni tumejiuliza qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'Union sacrée mais au niveau de la province du Sud Kivu, parce que aujourd'hui tuko na deux partis ambazo zimealigné, hatujajua ile tunayua sisi batu ya AFDC ya kwamba candidature ambayo yenye iko désigné na Union sacrée ni candidature ya Tike Ganya ambayo iko na professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki na maître Elakano. Ndio Jean-Jacques Elakano. Alors, ndio kabla sijakata kauli, wale ambao ni wakandida ambao wako wakandida independent, je, kuna uwezekano nao wanaweza kuwa na chance ya kupita kwa hii election ya wa gouverneur? Inawezekana kweli? Mbo, labda wenyewe sisi hatugombea kinafsi, tunagombea kwenye familia yetu ya kisiasa ambayo inaitwa AFDC. Ndio. Ni kusema namna gani? Labda wenyewe wanajitegemea. Ndio. Sasa kwa kujitegemea wenyewe hatujajua. Ndio maana na interpeller encore conscience une fois la conscience ya raia Uvira na conscience ya raia ya jimbo la Sud Kivu kwa ujumla. Ndio. Il y a des conventions zenye na mtu wewe mwenye hata mtu wa chini anapaswa ka comprendre. Ndio. Ce sont les députés provinciaux benye banachagua gouverneur, banachagua vice gouverneur, banachagua sénateur, les sénateurs. Wale wote ni watu wa mjimbo. Mais wa sénateur wataenda kungazi ya juu. Wa bunge wanabakia na gouverneur wanabakia. Alors, wewe unajiita état indépendant, candidat indépendant. Sasa hatujajua eske wale wa candidat indépendant wana wabunge? Eske derrière yao kuna wabunge? Ndio. Hiyo ni swali ambayo yenye hatujua. Ndio. Si je peux revenir kihistoria kidogo na kiaktualite pia ambayo tunaishi kwenye jimbo la Sud Kivu. Na waza kuna kwa kama miremire za son excellence inakuwa haikuwa mamiremire wa revendication za son excellence Justin Bitakwira qui est député national aujourd'hui wa conseil électoral d'Uvira hapa kwetu Uvira, ambaye je me souviens hapa nyuma kwa natoka hapa aliacha anasema kama champ de bataille yake mu assemblée ya kwanza atakamilisha
Uvira, Fizi, Mwenga na Shabunda kuwa jimbo apare. Ndiyo. Bukavu, Kabare, Walungu, Ijwi na Kale nao pia ikue jimbo apare. Province apare. Nimerudia nyuma kidogo. Nous sommes toujours dans l'actualité. Et concernant hali ambayo tuko nayo ya makandidature ya ba gouverneur et vice-gouverneur. Alors, lui-même étant membre de l'Union sacrée. Mais kuko terme bako wanaexagere mu communication yake que il y a une communauté assez banakuwa ba égoïste. Ça je ne peux pas soutenir que cette communauté yenye anasemaka. Na anasema les Bash sont des égoïstes. Je n'espère pas que tunaweza confirmer il. C'est toujours dans la gestion de la province du Sud Kivu. Cette même gestion de la province du Sud Kivu, et en ayant déjà cette plateforme de l'Union sacrée, auquel lui-même fait partie, si il y a eu interpellation gani anaweza akafanza ye mheshimiwa Justin Bitakwira yanaweza akafanza kwenye wabunge wa originaire wa territoire ya Fizi, Uvira, Mwenga, Shabunda. Lui-même en tant que membre de l'Union sacrée, nawaza anapaswa kuwa na kameme na moa dur na ekome tunamwona comme ni mtu wa kuleta anatafuta tie watu wa pamoja. Ni kusema nini? Ile communauté anasema vile habako ba égoïste. Si nous pouvons rentrer dans la gestion de la province du Sud Kivu, les Bash qu'il parle que ndio wana gérer na banafanya gestion ya province ya Sud Kivu, je ne soutiens pas ça. Uenda tusiseme ya kwa mada tuendelee ndani ya mada. Niko napenda nirudie pale. Ndio, nadhani tutazungumzia nyingine wiki. Nilikuwa napenda niendelee pale. Ndio, sema kidogo maliza tu. Nishite ile swali ambayo uliuliza. Ndio. Eske wale wa independent wanategemea wabunge gani? Ndio. Yani, ni mimi nilikuwa natafuta kusema nini? Ndio. Kufuatana na ile la gestion de la province du Sud Kivu. Ndio. Et avec la vision des chefs de l'État, hii Union sacrée ambayo yenye iko na yenye tunajua ile vision ya chef de l'État, ni mule njo kila communauté ambayo na constitue province ya Sud Kivu parmi les 8 territoires, mule njo tulipashwa jipatie. Mais twende mu norme égale. Na ile norme égale ni kuheshimia juu hakutaonekana mushi akuwe gouverneur et puis que vice gouverneur akuwe mushi, que Assemblée nationale kama Murega ndio amekuwa vice gouverneur, que Assemblée nationale et Assemblée provinciale plutôt kakuwe Murega. Je pense qu'il y a toujours partage équitable de postes au niveau ya province. Na mtu moja ilikuwa sous forme ya interpellation. Mtu moja haribishaki. Il est un gouverneur, le vice-gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale, il est des ministres, ainsi que les députés. Les conseillers, les bottes qui sont wasema banakuwaka. Et presque les bottes banatokea matarafa zote 8 za Sud Kivu. Alors, si mi leo nakuwa governor wa nyuma yangu hata kwa kabila yangu, c'est-à-dire prise de décision bitatoka ku niveau ya ba député binaenda ku niveau ya gouvernement provincial. Après gouvernement provincial nawaza pale décision inaenda toka wakati imetoka kwa governor. Et je pense que les 8 territoires sont représentés. Ni kusema nini? Wale ambao wamejitokeza kuwa wa candidat independent peut-être wanajitegemea. Na peut-être kuna kitu ambacho hawataki waoneshe. Mais tukitaka kuendelea mwa ile angle vile jimbo la Sud Kivu halitaendaka fasi. Tutaendelea kuwa hii gouvernement naingia ibinaisha na tunaenda hivyo kila mtu ana gouverner kisi anataka, kwa sababu hatujikubali, kwa sababu hatujitike. Ila AFDCA iko sûr qui va relever les défis de la province du Sud Kivu en considérant les 8 territoires, en considérant les 4 villes, en considérant les 4 mairies de la vie de la province du Sud Kivu. Bwana Mugisho kwa Dakar, tupate kumaliza, unaweza kuwa neno gani la mwisho la kutoa kama shauri kwa raia wote wa Uvira baada kusikia mada ambayo tumezungumza leo kuhusu uchaguzi wa maguverneri wa province ya Sud Kivu? Neno la mwisho ama conclusion kwa hii débat bwana Mwariri ni kutafuta kusema nini? Bien sûr, sisi wa raia sinyo tunachagua wabunge. Wabunge nao wanachagua wa governor. Sivyo ndugu?
Ndiyo. Na kufuatana ile, sisi wa raia sio tunapatia wale wabunge pouvoir. Ndiyo. Na ile pouvoir, we mbunge juu upate pouvoir ya kuchagua gouverneur, upate pouvoir ya kuchagua senateur, ujue kama ile pouvoir ulitoa wapi? Ulitoa kwa raia. Ndiyo. Na ni sherti kwa raia ufanye un bon choix. Ndiyo. Na kama uko un bon choix ituko tunasema leo ni makubaliano ya union sacrée. Ndiyo. Na hatujue koma union sacrée inezi katosha un ticket gagnant, mais les mêmes partis politiques de l'union sacrée na les mêmes candidats, les mêmes cadres de l'union sacrée, ndio muko tena ba candidat gouverneur, muko ba candidat vice gouverneur, ndio muko ba candidat indépendant gouverneur et vice gouverneur. Ndiyo. Hiyo ni mshangao. C'est pourquoi tunapaswa fanya interpellation kwa population. À la prochaine il faut corriger, na kukorije wakati mko mna interpelle ule ambaye mnataka mkachague, mnamwambie mjue toutes les institutions ziko mikono yenu. Ule gouverneur atakuwa gouverneur kwa ajili wabunge wamemchagua. Ndiyo. Nani senateur ataenda kuwa senateur kwa ajili wabunge wamemchagua. Ndiyo. Sasa wabunge wetu wakitufanzia info choix, sek province haitatembea vizuri. Ndiyo. Ni hiyo ni kitu ambacho nitaka niambie raia ya Uvira. Ndiyo. Na raia ya province ya Sud Kivu kwa ujumla. Ndiyo. Tuangalie mbele. Ndiyo. Na mwenye anezi kuwa iko karibu. Ndiyo. Na mbunge amuoneshe hatutaki. Juu ile makulisi information de plateformes zenye haziko en relation avec l'union sacrée, c'est-à-dire sont des plateformes fraudulées. C'est-à-dire les fraudulées na mepita kwa tume huru ya uchaguzi. Bon, est-ce que PCR ilipita kwa seni? Seni PCR ilipita kwa seni. Oui, on peut poser sa candidature comme étant indépendant, on ne refuse pas. Oui. Mais est-ce que utakuwa mu INC et puis unaenda déposer candidature comme état membre ya INC mais ou membre indépendant na uko mfanya siasa wa chama, unajulikana vizuri kama wewe ni mfanya siasa wa chama fulani wa INC, mais unaenda déposer candidature comme indépendant et pourtant INC et les autres partis membres de l'union sacrée zilisha kubaliana kama watatosha ticket gagnant. Ndiyo. Ni appel ambao tunaendelea kufanza kwa raia. Ndiyo. À la prochaine tukorije wabunge na mwenye anasogelea mbunge fulani mwambie ke si et seulement si mkitupatia gavana mbaya, mkitupatia viongozi vibaya kwenye jimbo la Sud Kivu, à la prochaine si msikansia électorale yetu nous allons corriger. Na ile itaanza tia wabunge uoga. Ni hiyo ni appel na hizi nikatia kwa raia yote ya jimbo la Sud Kivu kwa jumla. Ndiyo. Nakushukuru sana. Pia mimi nakushukuru. Asante. Ndugu mtazamaji, tunamaliza hapa kipindi cha siasa leo ambao tulikuwa tunazungumzia leo kuhusu uchaguzi wa maliwali wa jimbo la Kivu ya Kusini. Tumekuletea mengi sana, umesikia mengi sana. Mwaliko wetu wa leo ilikuwa ni bwana Mugisho Kadakale Jean Benedict ambaye tulikuwa naye kabisa. Kweli umesikia mengi sana mazuri. Natumani katika wiki ijayo tutakuwa tena naye kabisa hapa na wengine wanamimba vyama vingine, kwa sababu leo kungekuwa uondo mwingi sana, lakini tutakuwa nao kabisa. Lazima TV yako ijipe muda kabisa kualika wote hapa ili tupate kuzungumza mengi, kwa sababu ndio mada ya leo. Baada ya kusikia chama vimoja vinaweza kujiondoa kwa vingine kutafuta nafasi ya kugombea katika uliwali wa jimbo la Kivu ya Kusini, ni swala ambalo kabisa liko kabisa alain ya habari ya mji wa Uvira. Mimi ni mtangazaji wako Roger Sekora, pale nyuma kamera alikuwa na GBM. Kila wakati nakuomba ndugu mtazamaji, endelea kushare na kusubscribe kwenye channel yetu ya Mwanaweka TV, kwa kwenye platform ya YouTube, vile vile TikTok na vile vile kwenye Facebook. Unaandika tu Mwanaweka TV utatupata vyema sana. Na kushukuru kwa muda wako, asante.